Abusia from Diana na akosi jaba na meka wo se abrenyi na ye nyoma papa a bebo ama ye man etumpon na ye man akonenim ene edi ho adanse e kiremane abrantie bi abonnwom kama bi hu hia se ye nyina edi ho begim na ya bo ama nwom netimi edure kire na omuso hu se oye nyoma papa unto nsamfo bi kra na ebetimi aginjan na ebetimi encourage no ama na support adwuma pa na adwumaden a oye enwom ne title no watundim peyi be obebusa sai na obebo nwuma obe title ne beyi ewo asechire na ehu twa ehu hia sai obe title anwum no so sa na yensembre bebre no yenkotie nwum ne kakra na mefa mu ncheche mu mbre mu medamas. This one is called Beyi. It means witchcraft. Right, yento enkomodie so tie nwum wase abrewa ho faasa ye boni beyi aya ade ba akwa enno ene ka me ya megitum se me yesa review yi empempi wo hwe ye fiefie a ye fifiri mu a obi nyini no ne ye tagan with beyi menim senipa unyina ubeyebeyifo de a obehu ene maame ndiago enkasa maame ho emani sika omani sika obehye unsem sika ne ade edona branche wetimi atranse de atwero nyuma wose sanyoma no bibia nkan ne ye wiase anaso maiga na nyire duru no ehu hia se ye so sanyoma because ubo bibeye no oso ba banyina bedu sa nipa kro ne pempen so anase ne mfia wonya ebia na wo die kwampo de na ebechesa enti no ehu behia se ibetwa sanyoma nso obi nyina na etagin so ebeyifo no eno na abrantie Kwame Mos e de atwero nyuma ye nyina geti ye nto ayanyom ne so so force the onye what we featuring kodwato kotokro de kofia kotutu beye right ene ohwe sanyoma we ye fa beyibo ho ne enimguase yegu e ma mpemfo ne nananum mpemfo na mostly no sebi project sebi ebru sebi enyaado ya sofo num bia ebi mu nka nokre na bi mu mfiri rade na bi mu de omofu ene omanum ene nam obekwa asore no se obekan kwaje asem de akire no na oka akire se nipa asmesi ebeyifo enne utie nyum na ro hosima wo mi so obi kwati mi twese kan kotokuro se okwa ko etwa nipa ebeyifo ba ma me nchewade ebu ha beye eye honhom nioma menkase beye ni ho but eye honhom nioma na Kristo ni bia wakode ne mpaibo enti sempo anipa na wo susu se wanyina ba abrewa na so ya akokra na nima hyase amomo nto ye beifo no na wo ye Kristo ni na so ye jideni no adetina omma wakode nya mpaibo na betwese kan na se obetwidwe bi so de kwa kokum beifo na se enche bebre ne tese nkofo bi abumame abrewa bi so ye beifo ekun hwesane mewe nyina eno na abrantie Kwame Mos ede egu apawa so na so atena se record ne kama e boss anyum ne ede etu amanfo bebrefo timesrew ntempa na nsa kanyum na oso shema unya entie bi na saa ye hye nketenkete na ye hye amanyum na konanim no ne ye boa so ayi saa nyum na efriye memu esanse oman no eyiye ma na eyiye ma menso yento aso ne entie ye nyum no Kwame a free we free nyo obi na hwe obi ba ekwe free rest in peace Adamphobia a blood se Judas and the Santo and Adamphobia so a bad se Judas and the Cristo aha aham ne hu hia me ye pa wase Adamphobia bad e se Judas ni Yesu de na opa akere ho o che the type of nkofo e select o me se o me ye nanfofo enwum no nyansa hudo bebrewu ma se nyanto base etie enwum ni ye benya futu sem bebrewu ye nkofo bi wo no ma ekwan mfa so o mo ba ya brabo me se o mba ye nanfofo no omo de oha ne amane ene de ekotum na nkofo bi so ma na osaka o bi se Adamfo bi se good omo ye blood eti se Santo ni Judas o he Santo ni Judas combination omo je Ghana nyina aboso aban comedy asere sama hodo na ekoso Ghana nyina na ebenya fi Santo eni Judas eti o chese omo ne blood na chese omo ye ade se moja baako ene bi so ye bad eti se Judas ne Yesu because Judas Yesu man enti Adamfo be na wo fa ede to abrabo so when now selecting so ye wadanfo because Adamfo bi betim de wako se yemu na bi so betim de akọ nkonimdie mu enti se wo fa Adamfo make sure say wa fa Adamfo ye blood et se Judas ene Santo ye nto ye nkomodie nso enti be ma be bo ne ho modern te say adwa modern mo meche wo bo me ye ho se me bo u break has bo kotokoko atamfo plan senpai te se pompo powa mame nchire hanom kakra
no akase embeje obo meye ho tse mebo ehun hia me ye onkofo bi won ma oni bibi abrabo na ye bo no ye nanfofo ni bi ho ye nnuanu ni bi ho nkofo a ye no mo etimantemu ni bi ho no ma obeye obone isusa no obi de bo ba park so o hena so nya de na so nya bi mbo ko muslim o ma ya no mo de bo ba no o mo nya de enti ya che bo na o nya de na yi na sinche no na wayen homo bo no ba je ne bo waje ne bo wi a wase game no owia no asa yam say asa me de asa kamma me bo no obeya no te se de mum na ma nya ade sa na nanfo na no mo ko ba na bitie obi ho no ma ne life waye obone kwa ko begina akasa o menya dem ye o ma anya ni fa che me no obese o sa ye ma hu se wo ya at fault sa na nanfo ye no mo na me bitie etu fa adamfo a hwadamfo a wo fa ni ye na ode ebibide ubeko seye mu ebide ubeko enkunimdie mu eti na enwom ne enwom a manage hu yi pa obetimi afolo abrantie no Instagram kwan mo yentoa yejom ne so abrewa ho ofa sange bone beye amenya miti fie office plans no nkoyie so force di onye what we featuring amade nefu beto ni difie tutu beye abrewa ho ofa sange bone beye mamenka asem wa short one ento enkomodie nso edru temina so ma beyegro ne beyinioma ne ewura otimu ma enioma e wo so otimi ye adi improve life no untimi je tema mekasa e se otim so obi na ye mi hwa bi kwa na onioma bi a o ye no emfa kwem enti akoba ne sa na nam se wadwene na se wadwene si pose obi na ye wonti untimi encorrect mistakes no na otimi emove akọ enti pempi so obi ka che o se obi na ye wa na se obi na ma nkoso a mesrew dwene hu ko akiri dwene hu yi na hwe wankasa mfom so a wo ye wa brabo eno na betia abo motimi etumpon medase yento yenkomodi enso O'Brien wave chant to near giant. Open ko anim na moon from a treble sign, bro. Ba usu yo be sre sateni na nya peda. Obi suni bano no be tosarela. Nyame wa he nyame shemu. Inti kojo wa he men ko diewu. Mfa ko to cross so wa dream. Na kwan na kubehu esunsuo ginemu. Very good. Wase ekwan na kubehu esunsuo ginemu. Be pese me enhwa de bi wa. Se odbeti abraba si ye pa eye afrosane adru tem bia enyoma wankasa watena se wa hyehye no etimi dwurugu esanse abrabo nsa na tie edikanfo ni nyina face bi ense wo bobran se adru tem na tene ma nkoye ti se de wo expect na so mo adwen kodi eche se obi na eye o kofo bebre hu sa abrabo no na emu so obetena se no wankasa wa assess your life ni ye na wototo nyoma ya I believe say enyema ebesesa life no enye easy abrante no nyom ne enyum bia edamakoma so ye pa etimese o pipia o hwem bia se unsaka sa anyum ya share ema so nwua enye bihwene timi mfantu beyibo na yede intro eguye na nanom ne ma mmonim ase no etuo entimi entwa yentoa ejom ne so abrewa ho fasa ye bone beyi owura kodoti fie ho sene brane nkoye so force yo ye ne tine fichiri kodwa to kotokro di kofia kotutu beyi Madam say ha na de enyom no ewie besi we ye music review at Now TV na akofa adiabra be say obe subscribe to your channel na abrebi e be upload video bia no also wenye bi ahwe edama say moje bra mo hwe yakramo se eba aware mu nkomo empa so nkomo afisem pa dia ene ehia me ememe nyina asew ememe nyina maame ewadwumadi a yato ne din anadwo ode me kan anadwo ode no agye me so se ade ensantem ewo NAC TV so yato yensa afre enimdefo ene yakunini a omunim de abadwumadi yiso a omo ba be kyerɛkyerɛ se sa yaka de me fam wonu so wore me wi ba a me kobio ti yawudie ko na de me namu satete fono mo so mo mpa adwama mo ene do mo ye no yesu ya besa be na wo pe ade bi pa abu pa awi manzra nya ma no medical shese be ma no oyo obi a na dwen no emu da ho afa mehwe se oyo obi a obo adwuma ye e wo se ye nya ba bia ye wale ne ye betena maame eno kwazem se ye da veranda ne ye kowo ne ye tu ya ye kwotena hene se ansana oba
maame be ka kire o se me mpre ma nware sa abranti ehwemu ye nyina yesi ekọ asore yeso adenti na koba se oba ndi oni ho kwan se o ware bi ka me ho na me de mo ho kwan se mo ware bi ka ho so o do akoma kwa ware a na ma na ye nya o mo de o mbete no o do akoma be kwa ware ne ene so se ma no mo favora topere o mba pusa ni se ya ma na te se ten si amedwumadi yeso e wo nak tv so efia da anadwo ene me da anadwo efiri no ndu ekopim dumie no si ame ememe nyina so ememe nyina maame kyere wadwen na me so me kyere madwen e wo dwumadi yeso